अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैयत को पैरों की तरफ से उतारा जाता है अमूमन कब्र में, और ये बिल्कुल दुरुस्त तरीका है और मस्तून तरीका है। उसके अलावा चौड़ाई में भी इनके जैसे इतने लोगों ने पकड़ लिया कि पूरी की पूरी डेड बॉडी एज इट इज़ नीचे उतार दी चौड़ाई के रुख, तो इसमें भी हरज नहीं है। मगर ज़्यादातर होता ये है कि बीच में एक या दो अफराद उतरते हैं, तो वो एक दो अफराद जो हैं वो फिर पैरों की तरफ से संभालते हैं और फिर ऐसे लिटाते हैं और पूरी डेड बॉडी को लिटा देते हैं। तो यही मुनासिब तरीका है, अलबत्ता सर हेड डाउन करके नहीं उतारा जाता, ये मुनासिब नहीं है। मैयत को कब्र में उतारने वाले हजरात मजबूत होने चाहिए, इनको जिस्मानी तौर पर मजबूत और कवी होने चाहिए ताकि वो मैयत को हैंडल भी कर सके। एक इंसान के मरने के बाद उसका वज़न वैसे भी इजाफा हो जाता है ना, वो अपनी बॉडी को खुद हैंडल नहीं कर रहा होता। परहेजगार हो तो और भी अच्छा है। उसके अलावा जो करीबी रिश्तेदार हैं उनका ज़्यादा हक़ है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी वफ़ात के वक्त ज़्यादा काम हज़रत अली और अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके बच्चों ने किए, क्योंकि ये सबसे करीबी थे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। लिहाजा जो महरम रिश्तेदार हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, मैयत के भाई हैं, वालिदैन हैं या औलाद है, तो ज़्यादा हक़ सब चीज़ों का उन्हीं का है। लेकिन अगर ना हो तो दूसरा भी उतार सकते हैं, इसमें पाबंदी नहीं है। इसका सबूत हमें मिलता है कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी रुकैया ने वफ़ात पाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तलहा से कहा कि आप उतारिए, और अबू तलहा कब्र में उतरे, उन्होंने हज़रत रुकैया को उतारा। तो असल में बात यह है कि अब देखिए कि हज़रत रुकैया जो थी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़ईफ़ हो चुके थे। उस वक्त में आपकी एक ख़ास एज थी और बीमार भी थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि 9 हिजरी में वफ़ात है हज़रत रुकैया की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे सहाबा को ही इस काम पर लगाया, तो उन्होंने ये काम सर अंजाम दिया। तो अगर करीबी अजीज़ मौजूद ना हो तो दूसरे लोग जो हैं वो मुसलमानों में से परहेज़गार मुत्तकी लोग, नमाजी जो हैं, वो आगे आए और वो दफन कर सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता उनका इतना मजबूत होना ज़रूरी है कि वो मैयत को हैंडल कर सकें, उतारने की कुव्वत रखते हों। इसी तरह खावंद अपनी बीवी को उतार सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैयत को दाएं पहलू पर किबला रुख लिटाया जाएगा, इस मामले में किसी तरह का इख्तिलाफ राय नहीं। आपको पता है कि वैसे भी दाएं तरफ लिटाना मुनासिब है। कफन के लिटाने के बाद कफन की बंधन की जो गिरहें हैं वो खोल दी जाती हैं और मसनून अल्फाज जो कहे जाते हैं, बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एक और रिवायत में बिस्मिल्लाहि व अला सुन्नति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज आते हैं। तो एक ही लफ्ज़ का फ़र्क है, मिल्लति या सुन्नति, दुआ वही है। अब यहाँ पर एक ये आदत हमारे यहाँ पाई जाती है कि मैयत का मुँह खोल दिया जाता है, लेकिन मैयत के मुंह खोलने की कोई हदीस सही नहीं हमें पहुंचती, इनकी कोई सबूत नहीं मिलता। तो सऊदी फतवा कमेटी का फतवा है कि हमें किसी ऐसी दलील का इल्म नहीं जिससे ये साबित होता हो कि मैयत को कब्र में दाखिल करने के बाद उसका चेहरा नंगा करना चाहिए, बल्कि शरई दलाइल का जाहिर ये बतलाता है कि मैयत खा मर्द हो या औरत, उसका चेहरा नंगा करने का कोई जवाज़ नहीं है, दलील नहीं है। तो हमारे यहाँ यही रिवाज है कि मैयत का चेहरा खोल देते हैं, अलबत्ता इसकी कोई दलील नहीं है, कोई हुक्म नहीं है। तो ना खोलना ज़्यादा मुस्तहसन है। अलबत्ता अगर आदतन किसी ने खोल दिया तो खैर गुनाह नहीं है, लेकिन ऊला बात यही है कि मैयत का चेहरा ना खोला जाए क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी फेल या किसी कॉल से ये बात हम तक पहुँची नहीं है, और ना ही सहाबा या ताबाइन के यहाँ हमें ये चीज़ नज़र आती है। हमारे यहाँ बहुत आम है। तो मैयत को जब कब्र में उतार दिया जाए तो वहाँ जो मौजूद अफराद हैं उन्हें चाहिए कि कब्र पर मिट्टी डालें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस्मान बिन मज़ून रज़ी अल्लाह अन्हु को भी दफन किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिरहाने से 3 लप मिट्टी डाली। इसी तरह अबू हुरैरा कहते हैं कि आपने एक नमाज जनाजा पढ़ाई और मैयत की तदफीन के बाद आपने सिरहाने की तरफ 3 लप मिट्टी डाली। और आमिर बिन रबिया भी कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन मज़ून की नमाज जनाजा के बाद उनकी कब्र पर खड़े होकर 3 लप मिट्टी डाली। तो 3 लप मिट्टी सरहाने की तरफ से डालना तदफीन के वक्त मौजूद लोगों की एक जो है ऐसा फेल है जो सुन्नत से साबित है, तो ऐसा करना चाहिए, इसमें कोई हरज नहीं है। कब्र में उतारने के बाद अब जाहिर बात है जिस वक्त कब्र तैयार हो रही है और तदफीन का काम हो रहा है तो सारे लोग उसमें बिजी नहीं होते। तो जो लोग फारिग बैठे हैं, तदफीन का इंतज़ार कर रहे हैं, कब्र के खुदने का ये इंतज़ार कर रहे हैं, तो उस दौरान बाकी लोगों को क्या करना चाहिए, उन्हें जो उनमें से थोड़ा इल्म रखने वाला हो, आलिम हो,
وہ انہیں واضح نصیحت کرے۔ برا بن عازب کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک انصاری کے جنازے میں نکلے، قبر تک آئے، میت کو بھی دفن نہیں کیا گیا تھا اور قبر ابھی کھودی جا رہی تھی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، ہم بھی آپ کے گرد اسی طرح خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے، گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کو کلید رہے تھے، تو اب چونکہ قبر تو بھی تیار کی جا رہی تھی تو باقی سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 2 یا 3 دفعہ ارشاد فرمائی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ہم ایک انصاری صحابی کی قبر کے لیے تدفین کے لیے نکلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ، اور جب ہم قبر کے پاس پہنچے تو قبر ابھی تیار نہیں تھی، تو ہم بیٹھ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں بار بار زمین کو رہ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف 2-3 مرتبہ اٹھائی اور پھر ہم سے یہ کہا عذاب قبر سے پناہ مانگو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پورا خطبہ دیا کہ جتنی دیر میں قبر تیار ہوئی آپ نے صحابہ کو عذاب قبر کے حوالے سے ایک خطبہ دیا کہ آپ نے فرمایا جب مومن بندہ اس دنیا سے رخصت ہو کر آخری کی طرف جاتا ہے تو آسمان سے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور روشن چہروں والے ہوتے ہیں، ایسے روشن چہرے گویا کہ سورج ہوں، ان کے پاس جنت سے لایا ہوا کفن ہوتا ہے، جنت ہی کی خوشبو ہوتی ہے، حد نکاح تک آ کر بیٹھ جاتے ہیں، آخر میں ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور میت کے سرہانے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے پاکیزہ روح اپنے رب کی مغفرت و عنایت کی طرف چلو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس طرح نکلتی ہے جیسے پانی کا قطرہ مشکیزے کے منہ سے آہستگی سے ٹپکتا ہے۔ تو یہ حدیث پھر اینڈ تک انشاءاللہ یہ حدیث مبارکہ میں خصوصیت سے آپ کو ضرور سناؤں گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری تفصیل بتائی سارے مراحل ایک نیک روح کے لیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ کافر وغیرہ ہوں تو ان کی پھر روح کے لیے کیسے مراحل خطرناک پیش آتے ہیں، اور ساری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کی، مین وائل قبر کھد چکی تھی، تو پھر تدفین کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو جب قبر کی تیاری ہو رہی ہو، دفن کرنے کی تیاری ہو رہی ہو، تو جو باقی حاضرین ہیں جتنی دیر بھی ایکسٹرا وہاں پر اکٹھے ہیں، تو ان میں سے جو دین کا علم رکھنے والا ہے اس کا فرض ہے کہ وہ ان کو اس وقت نصیحت کرے، کیونکہ اس وقت دل نرم ہوئے ہوتے ہیں اور ماحول بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو دنیا سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے تو نصیحت دل پر اثر کرتی ہے، اور اگر ایک دفعہ بات دل میں اتر گئی تو پھر انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی، لہٰذا اس قیمتی وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے ادھر ادھر کی باتوں میں، ٹھیک ہے؟ تو قبر کو اب ہم نے آج ہی جانا کہ قبر میں اتارنا مردوں کا کام ہے، اگر محرم موجود ہوں تو محرم اتاریں گے، قریبی اعزاء موجود ہوں تو وہ اتاریں گے، ورنہ اجنبی لوگ بھی اتار سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ مضبوط لوگ ہونے چاہیے، اچھا ہے کہ پرہیزگار بھی ہوں۔ پھر اس کے بعد قبر کی مٹی ہی ڈال کر قبر کو بند کر دیا جائے گا، اور موجود لوگ 3 لپ مٹی سرہانے کی طرف سے ڈالیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے، اور جو تدفین کے دوران جو لوگ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں جو شخص دین کا علم رکھتا ہو وہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو آخرت کے متعلق کچھ نہ کچھ نصیحت کرے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے۔ اللہ ہمیں آپ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔